آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کب شروع کیا گیا۔ آج ہم آپ سے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں ہونے والی تمام میٹنگز کے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے شیئر کریں گے جو مختلف حکومتوں نے آج سے کئی سال پہلے سائن کیے ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال کی انتھک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عرصہ ان منصوبوں کے لیے ضرورت ہوتا ہے۔ 2 سے 3 سال کے کم عرصے میں کوئی بھی گورنمنٹ صرف وہی منصوبے شروع کر سکتی ہے جن پر کام کرنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہو، یعنی اس منصوبے کی نوعیت ایسی ہو کہ جس کو ڈیلے کرنا اس حکومت کے لیے ناممکن ہو۔ تو 2-3 سال کی محدود پلاننگ کے ساتھ ہی ان منصوبوں پر حکومتیں کام شروع کر دیتی ہیں۔ مثلا حال ہی میں مکمل ہونے والا کرتارپور کوریڈور کا پروجیکٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ کرتارپور کوریڈور کی پلاننگ اور کنسٹرکشن ایک ساتھ شروع کی گئی تھی کیونکہ یہ منصوبہ کچھ اسی نوعیت کا تھا اور مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس میگا پروجیکٹ کو 10 مہینے کی ریکارڈ مدت میں دن رات مسلسل کام کر کے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دوسرا ایسا میگا پروجیکٹ بھی ہے جس کو مکمل کرنے میں پاکستان کو تقریباً 28 سے 30 سال لگ گئے۔ وہ پروجیکٹ ہے پاکستان کا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ۔ 1974 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا اور پاکستان کی کئی حکومتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ پروجیکٹ کئی دفعہ سست روی کا بھی شکار ہوا اور کئی مرتبہ اس پروجیکٹ پر دن رات ایک کر کے کام بھی کیا گیا اور آخر میں 1998 میں یہ پروجیکٹ اپنی تکمیل تک پہنچا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ 1 یا 2 سال کی معمولی سی پلاننگ کے ساتھ شروع نہیں کیا جا سکتا، خاص کر ایسا پروجیکٹ جس پر ساری دنیا کی نظریں ہوں اور یہ پروجیکٹ ایک سے زیادہ ممالک سے جڑا ہو۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی اسی نوعیت کا ہی ایک پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ سے ظاہری طور پر صرف چائنا اور پاکستان جڑے ہیں، جبکہ حقیقتاً اس سی پیک کے پروجیکٹ سے دنیا کی 60% پاپولیشن اور 40% دنیا کی اکنامک گروتھ جڑی ہے، کیونکہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چائنا کے OBOR یعنی ون بیلٹ ون روڈ کے اس میگا پروجیکٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے ذریعے چائنا پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ 2013 کے بعد اس پروجیکٹ یعنی سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں اچانک شدت آ گئی ہے۔ ایسی کیا وجوہات تھی کہ چائنا کو اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی جلدی ہے؟ ان وجوہات کو جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سی پیک چائنا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے جہاں تجارتی اعتبار سے اہم ہے، وہاں چائنا کے لیے ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج تک چائنا اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے جتنی بھی امپورٹ دنیا بھر سے کرتا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے تھرو کرتا رہا ہے، اور 2013 میں ساؤتھ چائنا سی کو لے کر جو ڈسپیوٹ ہیں وہ اس وقت اپنے عروج پر چلے گئے جب فلپین نے چائنا کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں ایک اپیل فائل کر دی کہ ساؤتھ چائنا سی کا اس کا جو حصہ ہے اسے چائنا زبردستی ہتھیانا چاہتا ہے، جس کا چائنا نے شروع میں دفاع کرنے کی کوشش کی، مگر 19 فروری 2013 میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ فلپین کے اس کیس میں کوئی ڈیفنس پیش نہیں کرے گا، اور دسمبر 2014 میں چائنا نے اس کیس کے خلاف ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا، مگر چائنا کے تمام اقدامات کو انٹرنیشنل کورٹ نے نہیں مانا اور جولائی 2016 میں فلپین کے حق میں یہ فیصلہ دیا، جس کے بعد وہ تمام کنٹریز جو چائنا کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ان کو یہ موقع ملا کہ وہ اب فلپین کے ذریعے چائنا کی واحد لائف لائن یعنی امپورٹ کے روٹ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ چائنا کی تمام اکانومی صرف اور صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ٹکی ہوئی ہے، اور اگر فلپین چائنا کی صرف ایندھن یعنی آئل کی سپلائی ساؤتھ چائنا سی میں ڈسٹرب کرے تو چائنا کی پوری اکانومی بیٹھ جائے گی۔ اس کے علاوہ چائنا کا ایک اور بڑا دشمن ہندوستان، جس کے ساتھ کئی دفعہ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، انڈین سی میں موجود ہے، جس کی وجہ سے چائنا کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سپلائی کو مزید خطرات لاحق ہیں۔ ان سبھی حالات کو چائنا نے آج سے تقریباً 20 سے 21 سال پہلے بانپ لیا تھا، مگر حالات کی وجہ سے مجبور تھا کیونکہ دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں چائنا پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ چائنا کو سب سے پہلے اپنی اکانومی گروتھ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا روٹ چاہیے تھا جو ان کے دشمن کنٹریز کی تسلط سے محفوظ بھی ہو اور اکانومیکلی بھی سوٹیبل ہو۔ اس سلسلے میں پاکستان کے گوادر سے خنجرا تک کا روٹ موسٹ سوٹیبل تھا، کیونکہ
क्योंकि ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में अगर चाइना का कंट्रोल होता है तो इससे चाइना आसानी के साथ हिंदुस्तान को भी खामोश करवा सकता है और अपनी सप्लाई भी महफूज और इकोनॉमी तरीके से कर सकता है। दूसरा फायदा ये कि ग्वादर जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जहां से दुनिया की 2/3 ऑयल की सप्लाई होती है, जिसमें हिंदुस्तान की ऑयल सप्लाई भी शामिल है। अब बात करते हैं इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ काम कब शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट यानी सीपेक की बुनियाद उस वक्त रखी गई थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद चाइना 2000 में पहला दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उस वक्त के चाइनीज प्रीमियर जू वोंजी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान 17 जनवरी 2000 को एक मीटिंग में ये तय किया गया था कि ग्वादर डीप सी पोर्ट को चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा और इससे अगले साल ही चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के सिलसिले के शुरुआती एमओयूज और कई एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अहम समझे जाने वाले तमाम सेक्टर्स से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के छोटे बड़े कई मंसूबे शामिल किए गए थे और अक्सर मंसूबों को चाइनीज गवर्नमेंट फाइनेंस करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जिनमें से एक मंसूबा ग्वादर डीप सी पोर्ट का डेवलपमेंट का भी था, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में खुद चाइनीज हाई ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की थी। वजीर बराए बंदरगाह जहाजरानी मोहतरम बाबर गौरी साहब खड़े होकर वाले आना इस्तकबाल करें। अगर उन्हें It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. It is the Chinese relationship with us, their spirit of assisting Pakistan, which has made this dream a reality. We thank you, we thank China, we thank the Minister Chiling, who has come all the way to grace this occasion. Thank you very much. इसी साल एक चौथी बंदरगाह, पाकिस्तान की चौथी बंदरगाह, बलूचिस्तान की दूसरी बंदरगाह, ये इंशाअल्लाह ताला कराची से 100 मील इस तरह बलूचिस्तान के अंदर बनाई जाएगी। सोमियानी के एरिया इस दौरे के दौरान जिन सेक्टर्स में चाइनीज गवर्नमेंट ने सरमायाकारी की आमदगी जाहिर की थी, इनमें सबसे पहला सेक्टर था पोर्ट्स डेवलपमेंट, रेलवे, जदीद टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम और टूरिज्म। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के माहिर मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान भेजी, जिन्होंने पाकिस्तान की मायनाज कंस्ट्रक्शन कंपनी FWO के साथ मिलकर ग्वादर में इब्तिदाई डेवलपमेंट का काम शुरू किया। इन इब्तिदाई मंसूबों में ग्वादर पोर्ट पर 3 बर्थ की कंस्ट्रक्शन और ग्वादर कोस्टल हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम शामिल था। इसके बाद 2004 में उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने चाइना का दौरा किया। इस विजिट के दौरान पहले से किए गए एग्रीमेंट्स में एनर्जी और कम्युनिकेशन के सेक्टर्स को भी शामिल किया गया, जिसका मेन मकसद पाकिस्तान और चाइना की इक्तिसादी राबतों को और भी मजबूत करना था। इसी दौरान चाइना ने दूसरी तरफ अपने इन एरियाज की भी डेवलपमेंट तेज कर दी जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्हक हैं। इस डेवलपमेंट के काम से चाइना को अपनी आबादी कंट्री के हर कोने में फैलाने में मदद मिली। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक राबिते में वक्त के साथ साथ मजीद बेहतरी लाने पर दोनों हुकूमतों ने फोकस करना शुरू किया और चाइना पहले से ही इस मौके की तलाश में था, क्योंकि साउथ चाइना सी का एक बेहतरीन अल्टरनेट कराकरम हाईवे और ग्वादर डीप सी पोर्ट की शक्ल में इनके सामने मौजूद था। अपने इस मकसद को सामने रखते हुए चाइना ने ग्वादर पोर्ट पर काम तेज कर दिया और 2006 में ग्वादर पोर्ट की तामीर का पहला फेज मुकम्मल किया गया, जिसमें 4 बर्थ और 3 हैवी क्रेनों के साथ ऑपरेशनल किया गया। और इसी साल परवेज मुशर्रफ और चाइना के दरमियान एनर्जी के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स का एक नया MOU साइन किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करनी थी जो सस्ती और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इसी दौरे के
दौरान कराकरम हाईवे अपग्रेडेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए गए। यही वो साल था जिसके दौरान सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इब्तिदाई शक्ल वाज़ेह हो चुकी थी, यानी चाइना पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर को कराकरम हाईवे के जरिए मिलाकर साउथ चाइना सी के इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूट के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा था। चाइना के इस मंसूबे को देखते हुए इस वक्त की मुशर्रफ की हुकूमत ने चाइना के सामने एक और प्रपोजल रख दिया, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान में तमाम दूसरे सेक्टर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करे और इस प्रपोजल को NTC यानी नेशनल ट्रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया। जिसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के इस वक्त के प्रपोजल पर मजीद काम शुरू किया गया और 2004 से 2007 के दौरान इसमें मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स ऐड किए गए। इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल कुछ इस तरह से है। कराकरम हाईवे की एक्सपेंशन, ग्वादर डीप सी पोर्ट की मजीद डेवलपमेंट, ग्वादर में वर्ल्ड क्लास ऑयल सिटी की डेवलपमेंट ताकि ग्वादर पोर्ट पर आने वाले या इसके पास से गुजरने वाले तमाम बड़े से बड़े वेसल के लिए फ्यूल रिफिलिंग की सहूलियत मुहैया की जा सके। इसके अलावा ग्वादर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में और कराकरम हाईवे के आस पास मुख्तलिफ किस्म के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की तामीर और इनमें चाइनीज कंपनियों के लिए स्पेशल जोन्स और इन तमाम जोन्स को ग्वादर और दूसरे पाकिस्तान के पोर्ट से मिलाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेलवे ट्रैक, जिनमें सबसे अहम रेलवे ट्रैक खंजराब से ग्वादर पोर्ट तक का था। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की इब्तिदाई पेपर वर्क दोनों हुकूमतों यानी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल किया गया था, मगर बदकिस्मती से 2008 में मुशर्रफ की हुकूमत खुद को बरकरार न रख सकी, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही माली मुश्किलात की शिकार हुई और इस मेगा प्रोजेक्ट पर मजीद काम न हो सका। अलबत्ता दोनों तरफ से यानी पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इसको जिंदा रखा गया और इससे एक मरतबा फिर उस वक्त शिद्दत आ गई जब इंटरनेशनल कोर्ट ने साउथ चाइना सी आइलैंड को फिलीपीन के हवाले कर दिया और अमेरिका, वियतनाम, जापान और हिंदुस्तान साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ इकट्ठे होने लगे। 2013 में चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने उस प्रोजेक्ट में दोबारा जान डाली और एक नया नाम देकर और पाकिस्तान की उस वक्त की आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने चाइना के इस काम में साथ देने की तायद कर दी और एक बार फिर से पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट वर्क इस प्रोजेक्ट पर शुरू कर दिया गया और 2015 में इस सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मेगा प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसकी इफ्तिताई तकरीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हिस्से में आई, ठीक इसी तरह जिस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।